अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ मौलाना हाशिम मियाँ की। इंडिया का ये बंदा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और बहुत ही पहुंचा हुआ है। मेरे भाई सवाल ये है इसे कि मज़ारात पे चादर क्यों चढ़ाते हैं। ये तकरीर भी इसी मौजू पे कर रहा है कि जो चादर है मज़ारात पे क्यों चढ़ाते हैं। दो किस्म की ये दलीलें दे रहा है, खुद ही कह रहा है आलमाना और जहलाना। जो जहलाना वो तो उस पे तो बात ही नहीं करते, आलमाना दलील भी इसकी जहलाना है। दोस्तों मैं पहले भी कहता होता हूँ कि अगर आप लोग इनके मज़ारात और बाबा जी की तरफ जाओगे तो मेरे भाई ये नाउजुबिल्ला अटैक करेंगे, खाना काबा की तरफ भी आएंगे, ये कुरान पाक की तरफ भी आएंगे और उन पे उंगलियां उठाएंगे। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, पहले वीडियो देखें, लेट्स सी द वीडियो। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की मज़ार पे जा, हाँ गरीब नवाज की कब्र पे क्यों चढ़ाते हो चादर? ताना मारते हैं, सर्दी लगती है क्या? ठंडक लगती है इन बुजुर्गों को जो गिलाफ चलाया। इस बेहुदगी का मेरे पास दो जवाब है, एक आलिमाना जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं? दोनों मजमे में दोनों हैं। तो पहले सब जाहिलाना जवाब है ये ला असला लहू। जो मैं कहने जा रहा हूं बेबुनियाद है, बेअसल है, बेअसास है, इसलिए कि जब इल्जाम और तंज ही बेबुनियाद, जवाब जाहिला बांदाजे जहालत, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जाहिलाना बात करोगे तो जाहिलाना जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। बोले सर्दी लगती है क्या? तो सीधा साधा दहकानी देहाती लड़का बोला हाँ हो सकता है लगे। क्यों? हमारे लखनऊ शहर में अल्लाह का वली सत्तर साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो लखनऊ की 70 गर्मी, 70 बरसात और 70 सर्दियों का उसे तजुर्बा था। लेकिन जब कब्र में गया, जन्नत की खिड़की खुली, ताजा ताजा जन्नत की ठंडी हवा, तो ये पहला मौका था, इसलिए हमने गिलाफ चढ़ा दिया। ताकि और तुम्हारे यहां जब कोई मौलवी मरता है, कब्र में जाता है, नबी को पहचानता ही नहीं, जहन्नम की खिड़की खुल जाती है, वैसे ही अंदर जल रहा है, ऊपर से गिलाफ कैसे चढ़ाओगे? लेकिन ये बात बुनियादी नहीं है। बुनियादी बात जो मैं कहने जा रहा हूं विच इज वेरी एकेडमिक एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट योर फुल अटेंशन। और वो ये है कि जब ये तुमसे कहें क्या मखदूम मीना, हजरत शाह मीना की कब्र को, पत्थर को, तुरबत को ठंडक लगती जो तुमने गिलाफ चढ़ाया? अच्छा तू बता, तूने काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को सर्दी लगती है, ठंडक लगती है जो तुमने उस पर गिलाफ चढ़ा दिया? तो हो सकता है पतली गली से भाग जाए, कहे मैं नहीं चढ़ाता। वो सऊदी हुकूमत चढ़ाती है, जाके वो हुकूमत से पूछो मैंने कब चढ़ाया। तो घुस जा उसके घर में जहां तक शरीयत इजाजत दे। अब बाहरी कमरे में उसकी लाइब्रेरी को पकड़, ए मौलवी दरा, ये जो कुरान रखा है इस पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? क्या कुरान के टाइटल पेज को सर्दी लगती है? क्या सरे वरक को ठंडक और खुनकी का एहसास है जो गिलाफ चढ़ा दिया? वो क्या जवाब देंगे? वो तो फंस गए। जब हम चढ़ाते हैं तो हमारी माँ बहनों, हमारे जो नौजवान बच्चों, बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं हम क्यों चढ़ाते हैं। दिस इज आवर ड्यूटी। वो दरिया क्या बताए जो सूख गया वो बताएगा,
जो मखदूम मीना की गुलामी का दाग अपने दिलों में लिए हुए चराग बना हुआ हो, वो बताएगा, मैं बताता हूं। मैंने सैयद अय्यूब अशरफ सदर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन से अर्ज किया कि आप मेरी लाइब्रेरी में चले जाइए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ जाइए, कोटेशन की जरूरत है, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ये मेरे कुतुबखाने में गए और 50 मिनट में आए ले करके। मैं कहा अय्यूब अशरफ साहब, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट MA LLB, और 50 मिनट में छोटी सी किताब लेके आए। बोले मियाँ क्या करता, आपकी वो किताबों का जंगल। मैं जब आपकी अलमारी में गया, लाइब्रेरी देखा, ये देखा, वो देखा, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा, दास का विद्यालय अंदर गया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री अंदर गया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा, शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरल पोएट्री पे कमेंट्री अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, जॉन कीट्स के ऊपर थीसिस है, अंदर किया। 40-45 मिनट यही करता रहा। लास्ट में एक किताब मिली तो पलट करके देखा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू लेके आया। सैयद अय्यूब अशरफ साहब MA LLB, एक अंग्रेजी की किताब लाने में 50 मिनट लगा दिए। तो मैंने कहा भैया आप किसी खानकाई आदमी को ढूंढना चाहिए। मेरी नजर अली जनाब राशिद अली मीनाई पे पड़ी और मैंने कहा भैया इतना बड़ा जलसा आपने किया है, मेरी तकरीर करवा रहे हैं, मखदूम मीना आप पर रहम फरमाए, आपके इल्म में उम्र में बरकत अता हो और नेक कामों में बरकत हो। बड़ा अच्छा किया, अब आप चले जाइए प्लीज और बुखारी शरीफ लेते आइए। सही बुखारी, ये भी 50 मिनट में आए। बताइए क्या हो रहा है, सब 50 ही है क्या? मैंने कहा भाई मीनाई साहब ये 50 मिनट कैसे लगेगा, क्या करता? अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, सही मुस्लिम अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, इब्ने माजा अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, अबू दाऊद अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, मुअत्ता इमाम मालिक अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, फतहुल बारी अंदर किया। क्या करता? 45 मिनट इसी में गुजर गई। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सही बुखारी लेके आ रहा हूं। मीनाई साहब गए, 50 मिनट में बुखारी लाए। अय्यूब अशरफ गए, 50 मिनट में ले आए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं इन दोनों पढ़े लिखों से परेशान हो गया। तो मेरे घर में एक मुलाजिम था, कुछ आता नहीं था, दस्तखत भी नहीं कर सकता था, जुम्मन खान। अल्लाह मेहरबान, आ गया जुम्मन खान। क्या कर रहे थे खान? बोले हुजूर जोहर की नमाज पढ़वा। मैं कहा वजू से हो? हाँ। अच्छा सर जाओ कुरान ले आओ। अब मैं किसी पढ़े लिखे को नहीं भेजूंगा। जुम्मन खान गए 5 मिनट में लेके आ गए। 50 मिनट में बुखारी, 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और 5 मिनट में कुरान। मैंने बोला खान साहब इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए? कहा हुजूर इन लोगों की तरह हमें उलट पलट के देखना था नहीं, अलमारी खोला, जहां गिलाफ देखा लिए चले गए। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं, किताबुल्लाह पे क्यों चढ़ाते हैं? मैं जुमला दे रहा हूं, अगर वो आपके ईमान में हलावत पैदा करे, अगर आपके ईकान में दर्जा बुलंद करे तो दुआओं से याद कीजिएगा। ए काबा, तो काबा भी है, किबला भी है, मस्जिद भी है। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तू मस्जिद हराम है, तू मस्जिद है, और जमीन पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना, कहीं साथ रहने की वजह से दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ, काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। और एक कुरान, तुझे मखलूक की किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ, किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। आखिरी जुमला, और ए अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ लेटना है, कहीं दूसरों के बराबर। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आप लोगों ने वीडियो देखी। अब दो किस्म की ये दलीलें दे रहा है, आलमाना और जहलाना। जहलाना दलीलों को तो छोड़ दो, आलमाना जो इसने दलीलें दी है वो कौन सा कुरान से दी है या अहादीस से दी है।
میرے بھائی مجھ جیسا بندہ بات کرتا ہے تو کہتے ہو ہاں بھی احادیث دے، ریفرنس دے، قرآن کا حوالہ دے۔ اب ایک عالم بات کر رہا تو اس سے کوئی حوالہ نہیں، کیا ایک عالم شریعت تھوڑی ہے ہماری؟ میرے بھائی اس سے بھی حوالہ لیا کریں۔ اسی طرح تو مولوی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرے، چاہے جاہل کرے چاہے عالم کرے، میرے بھائی جب تک آپ حوالہ نہ لیں گے آپ کی گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ عالمانہ جواب نہیں دے رہا، میرے بھائی یہ تو برابری کر رہا ہے، نعوذ باللہ، بابا جی کے مزار کی چادر کو خانہ کعبہ کے غلاف سے ملا رہا ہے۔ دوسری بات بابا جی کے مزار کے چادر کو یہ قرآن پاک کے غلاف سے ملا رہا ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کا احادیث سے رد کروں گا۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ بدقسمتی ہے کہ عوام کو پتہ نہیں، قرآن پہ جو غلاف ہے نہ فرض ہے نہ سنت ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، ایک مقدس کتاب ضرور ہے۔ یار ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بائی چانس ہم لوگوں کو نا ایک ایسے جنون سے ابھرا، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو ہم کچھ دوست نا لوگوں کے گھروں میں گئے اور شہید قرآن پاک اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ یقین کریں خدا کی قسم ایسے ایسے قرآن بھی ملے تھے جن کے اوپر غلاف لپٹا ہوا تھا اور وہ شہید ہو چکے تھے، اندر سے دیمک لگ چکا تھا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو معاف فرمائے۔ تو میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غلاف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جو ضروری ہے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات میرے بھائی یہ آ رہا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کی طرف۔ میرے بھائی جو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پہ غلاف چڑھایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا بھی، ٹھیک ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا سکتے۔ اب میرے بھائی احادیث سے ثابت ہے نا خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھا سکتے ہیں۔ اب میرے بھائی جو قبر پہ غلاف چڑھانا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ میرے بھائی اگر یہ چیز ثابت ہوتی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے بیٹے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر پہ چادر چڑھاتے، چڑھائی کوئی نہیں چڑھائی نا۔ یقین میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ بہت سے مولوی آپ لوگوں کو اس بات میں بھی گمراہ کر جاتے ہیں کہ یار یہ سید ہے، یہ آل رسول میں سے ہے اور اس لیے ان کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، اس کے مزار پہ نہ مزار بنایا نہ قبر پہ چادر چڑھائی میرے بھائی، حالانکہ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بھی کی جب گرہن لگ گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نہیں چڑھائی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی، جبکہ خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا، حکم دیا۔ تو میرے بھائی اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ لوگ صحیح ہیں، یہ جو مزار کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ مزار پہ چادر اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، یا پھر اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ یا عام ولی نہیں ہے۔ میرے بھائی اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے تاکہ اس کا پتہ لگے کہ یہ ولی ہے تو عام لوگوں کی قبروں کے ساتھ تیری قبر ہوگی، یا پھر خانہ کعبہ کا حوالہ دے رہا ہے کہ تم عام گھر نہیں ہے۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی تو مسجد بنائی جب مدینہ ہجرت کر کے لے گئے، اس پہ غلاف چڑھایا کوئی نہیں چڑھایا نا، قبروں پہ غلاف نہیں چڑھایا نا۔ میرے بھائی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا یا جو بات بتا دی اس پہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، باقی اس کی کوئی عالمانہ دلیل نہیں ہے۔ عالمانہ دلیل بھی اس کی جہلانہ دلیل ہے تو اس کی ہے ہی جہلانہ۔ میرے بھائی آپ لوگوں کے سامنے حدیث میں نے رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پہ چادر چڑھانے کا، اور قبر پہ چادر نہیں چڑھایا، اپنے بیٹے کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی۔ تو میرے بھائی اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بس میرے بھائی اور کچھ بھی نہیں کہنا، بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔